пеш аз оғози мавсим соро ва истиқлол ҳайъатҳои худро андаке комил карданд. барои мисол равшан ораз муҳаммедови туркман сафи истиқлол ва сафи соро компанияро муҳаммад герованд ва дарвозабони мунтахаби тоҷикистон фирӯз бозмамадов пурра карданд. Мы в Душанбе начали тренироваться, в Душанбе одноразовые тренировки, а потом уже уехали в Худжанд, там уже сборы провели, там где было уже двухразовые тренировки. Недавно мы оттуда приехали, сейчас уже здесь готовимся, да, скоро уже финал. Думаю, что главное, что травм нету, и все, мы готовы, в принципе, да, финал. چقدر شما دونین این مربی گرجی در تیم ملی بود، اکنون سال خرید مربی کرده بود. ما پیش از این میدانستیم که مربی خوب است، در همون تیم ملی شناخته شده بودیم. حاضر هم اون که در قزاقستان مربیگی کرد، یک تجربه خوب گرفت آمد، خیلی بود تجربهش خوبتر و بهتر شده است. دویم هفته است که ما مدرکی رو آغاز نمودیم و مدرکی خوب است. همه بچه‌ها در حیات هستند، یگان کس جراحت ندارد. هدف همون است. هدف سال به سال مشکل‌تر شده است و اون قهرمانی که بود، قهرمانی رو باید نگاه داریم و سوپر جام رو کوشش می‌کنیم که با دست بیاریم بار سوم. خیلی خوشحالم که تو کشور تاجیکستان هستم. من سال گذشته تو کشور اندونزی بازی می‌کردم و پیشنهاد خوبی شد از تیم سورو کمپانی. منم با نیت اینکه تیم سورو سال گذشته قهرمان این کشور شده بود، این پیشنهاد رو قبول کردم و امیدوارم که امسال هم این اتفاق رقم بخوره و دوباره با قهرمانی سوپر لیگ تاجیکستان این اتفاق دوباره بیفته و بازی پیش روی که سوپر جام هست روز شنبه، امیدوارم که یک بازی خوبی باشه، مردم لذت ببرن و با قهرمانی تیم سورو به پایان برسه. در کنفرانس مطبوعاتی اصلا چیزی گفته شد این بود که حریفی سزاوار است و ما бошем барои пирӯзӣ ба майдон мебароем. Соро компания это, так сказать, можно сказать, флагман таджикского футзала, да. Я вот когда первый раз 3 года тому назад я здесь работал, да, и эта команда уже давно, там ребята очень сильный тренер и ребята тоже очень опыт. С удовольствием будем бороться и главное, что хорошие игры без травм, чтобы все было. حریف هم حریف خوب است، حریف پرقدرت است. دسته‌ای که خوبتر و نقصر و مدرکی گرفته هم غالب می شود. هم دسته‌ای که خود می‌خواهد غالب شود، هم دسته‌ای ما میدان از دلیر است که هم دسته‌ای که پرقدرت است هم غالب می شود. درود و باز هم یک بار دیگر درود مخلصان فوتزال تاجیک. اینک موسم شروع می شود و چون انانه در شروع موسم سوپر جام تاجیکستان برگزار می گردد و این مراتب سوپر جام میان دسته های استقلال و سارا برگزار می شوند و باید بگویم که البته سارا در این ردیف تجربه بیش دارد، اما استقلال برای اولین مراتب در سوپر جام بازی خواهد کرد. اما چگونه که میدانیم در چنین بازی ها اصولا همه چیز از ورق تازه آغاز می شود و همه ما منتظر برآمدن دسته ها هستیم. بعد از چند دقیقه دسته ها به میدان میان و ما باوری داریم که یک بازی خوبی رو برای ما و شما نشان میدهند. یک جای میبینیم هم صحبت من شرافالدین طلبوف، اون نفری که سخت توأم است با سارا، اما من میخواستم که شروع صحبت از آن باشد که شرافالدین به حیث یک مخلص فوتبال تاجیک آغاز چمپیونات را با شما مخلصان عزیز مبارکباد گوید. بعد درباره سارا و این بازی تشکر زیاد. درست خیلی کردید شما. اصلا ما همه دوستان فوتبال هستیم که اونجا هم شدیم، نه واسه که ما مسئول هستیم. همگی شخصانی که اینجا هستند شخصانی هستند که برای فوتبال آمدن و از فرصت مناسب استفاده برده. تمام مخلصان، هواداران، دوستداران، دستاندرکاران، مسئولانی که
با فوتزال رابطه دارم با سرشایی موسم میخوام تبریک و تهنیت بگم و آرزومندم که این سال موسم جدید فوتزال از سالهای گذشته باز هم خوبتر و پرشوق و رقابت پذیر و یک دیدنی باشد، چمپیوناتی باشد که همه حلاوت برند. حسین جان سرول موسم مبارک باشد. فکر میکنم که توجه راهبریت استقلال با دسته فوتزال استقلال از دسته کلان فوتبال کمتر نیست. بله چنین است. امروز یک روز خرسندی است، روز جشن است. موسم فوتزال آغاز می‌یابد. دو دسته که به هم سزاوارند در این بازی با هم رقابت میکنند. انتظاری خیلی زیاد است، تمرین خیلی زیاد بودند. فکر میکنم دسته ما تیار است و در برابر سورو کمپانی قهرمان فعلی مملکت میتواند یک بازی خیلی جالب رو نشان دهد. امید داریم از این بازی. خوب ببینید که البته سورو کمپانی خیلی دسته با تجربه است در این ردیف، اما استقلال برای اولین مراتب سوپر جام بازی میکند. درست؟ اندک تشویشان نیستند؟ نه تشویش نیست. ما از دسته خود باوری داریم، هرچند که حیات خیلی جوان است. برای که خوب هنرنمایی کردن دسته ما ماه پیش متخصص گرجی رو با دسته دعوت کردیم، الکساندر زبیرادзе، و فکر میکنم با رهبری همین سرمربی دسته میتواند با نتیجه های باز هم بالاتر نویل گردد. همکاران ما از اداره های دیگری تلویزیونی ورزش هم در این باره البته گزارش های خود آماده میکنند و میرخان حسینف هم همکار ما از شعبه اخبار در اینجا حضور دارند. اما ما حالی حاضر میخواستیم که از میرخان به حیث یک کارشناس استفاده کنیم. میرخان چه اندیشه دارید باید با برگزاری بازی امروزه؟ البته تجربه استقلال بایتر، تجربه سورو بایتر است، تجربه استقلال خیلی کم. ما عادت کردیم که رقابت دو رقیب ازلی سپر و سورو رو ببینیم، اما فکر میکنم که این موسم استقلال جای سپر رو میگیره و سورو برای خود رقیب نو پیدا میکند، برای که در دوام 2-3 سال اخیر استقلال هم با جلب فوتبالبازان صاحب استعداد یک حیات قوی رو آماده کرده است و میخواهد که در زینه بالایی لیگ فوتزال کسبی قرار بگیرد و حتی در جلب متخصص خارجی هم گواهی آن است که واقعا هم آنها در آینده رقیب ازلی و واقعا هم یک دسته بسیار هم پرقوت برای دیگر تیم ها خواهند بود. اما به هر صورت بازی امروز چی امید دارید، چی نتیجه گیری کردن؟ البته از سوپر جام ها یک عامل دارند که آغاز موسم است، دسته ها در اون سطحی که باید باشن قرار ندارند. اینجا هر چی شدنش ممکن، ولی فکر میکنم که هر نفری که خوبتر و بهتر آمادگی گرفته است در اون میتواند امروز پیروزی به دست بیارد. من مخلص سورو کمپانی با پیش. من محمود جان هستم. من مخلص استقلال هستم. استقلال با پیش. خوش دوستان عزیز، از صحبت این دو نورس برمی آید که مخلصان دسته سورو هم در اینجا حضور دارند و مخلصان دسته استقلال هم، یعنی هر دو تجمع مخلصان البته دسته ها را به پیش میرونند و این برای ما خیلی خوب است، زیرا ما در پشت این پیش راندن ها البته یک فوتبال خوب رو انتظار هستیم. هر دو نورسان هم میخواهند که دسته هاشون غالب بیاد. از ما برای هر دو دسته ها برار. دوستان عزیز، بازی دسته سورو کمپانی و استقلال. هر کسی این بازی را ندید پشیمون شد و هر کسی دید میخواهد یک بار دیگر بیند، زیرا 1200 مخلصی که اینشان در تالار جمع آمده بودند درامای فوتزال را تماشا کردند
استقلال و سورو در اصل توانستند برای مخلصان ایدی فوتبال را نمایش بدهند. نگاه نکرده به آنی که موسم همکنون آغاز می شود و دسته ها در حال فیزیکی خوب قرار ندارند، سرعت بازی از دقیقه های اول خیلی بلند بود. سرمربی تازه تعیین استقلال الکساندر زابیرادزه اگرچه همگی ماه قبل دسته را قبول کرده است، اما در سابقه نچندان دور سرمربی منتخب تاجیکستان بود و سرمربی و اسلوب بازی سورو را خوب می داند و مقابل حریف امروزه خود یک فوتبال هجومکار را گذاشت و باید گفت که این اصول ثمر آورد. عکس الهجوم های استقلال خیلی خوفناک بودند و سری ان همین خیلی یک هجوم استقلال گل اولی بازی را با کمک کامران علیف زد. کمیت برای زدن ضربه و گل! کامران علیف با زدن گل دست می‌یابد دوستان ارجمند و حساب رقابت اکنون 0-1 نگران استقلال با پیش برآمد. این گل به دقیقه 13 بازی راست آمد. قسم یکم پایان می‌یافت اما استقلال قانع نمی‌شد و در دقیقه 19 دیدار شاگردان زابیرادزه گل دوم خود را وارد دروازه مهدی مصطفی کردند. پس برای ضربه زنی امکانیت پیدا می‌شد، امکانیت نوبتی ضربه و گل! نصرت شاه اسماعیلوف دوستان ارجمند با زدن گل دست می‌یابد، حساب رقابت را او 0-2 می‌گرداند. نصرت شاه اسماعیلوف مؤلف گل شد. اما فوتبال از ثانیه ها عبارت است و زمانی که تا انجام قسم یکم چند ثانیه دیگر مانده بود، استقلال در نزد جریمه‌گاه خود قاعده ویران کنی کرد و آن را بچه های پیرو واحدوف به گل تبدیل دادند. محمد گروان گل اولین خود را در هیئت سارا و گل اولی موسم امساله سارا را مؤلف گشت. سرداروف پاس با کانال خیلی پاس خوب ضربه و گل! کامبیناسیون عالی‌ترین و زیباترین در جای فوتبال بازانی دسته سورو کمپانیا که و همین طریق دوستان ارجمند قسم اول رقابت دسته سورو کمپانیا و استقلال به انجام رسد و شما در سوپر جام مملکت بازی بسیار هم خوب را متوجه هستیم. Что произошло в концовке? Ну, нарушение правил со стороны там игрока, защитника Истихлола, который свалил возле своей штрафной. Ну, команда Соро опытная, за такие ошибки, конечно, сразу же наказывает. Ну, футзал, еще начало сезона команды тактически не до конца свои наработки провели, только всего лишь, я как знаю, месяц Истихлол, как тренируются, 2-3 недели Соро компания собралась. Но от этого и такие ошибки случаются. Может, концентрацию потеряли? Да нет, концентрацию, я думаю, что никто не терял. Там он свалил правильно, тактически грамотно. Если бы он позволил бы его пройти, игрока Файзали Сардорова, то тот в 90% случаев он забивает такие мячи. Поэтому там 50 на 50. Но я думаю, что он правильно свалил, и тренер за это ему ничего не скажет. Что можно ожидать во втором тайме? Ну, игра будет такая же. Истихлол будет ждать ошибки соперника. Они воспользуются. Если также ошибаться будут в обороне при своих атаках и терять мяч или обрезаться, Истихлол накажет их. Но Соро опытная команда, может восстановить статус-кво. И я думаю, что просто начало сезона, поэтому здесь два мяча таких. Но надо отдать должное молодым ребятам из Истихлола, которые борются на каждом участке поля. Это видно на площадке, царит хорошая обстановка, и битва во втором тайме обещает быть зрелищной. Можно сказать, что в лице Истихлола Соро нашел нового соперника. Конечно, это уже второй год продолжается. Если, как вы помните, в прошлом году в течение 2 кругов в регулярном чемпионате между этими командами была зафиксирована ничья. Только в финальной серии до 3 побед. И то в 3 матчах решил всего 1 гол. Это говорит о том, что битва в любом ключевом игре, там финал, суперкубок, обещает быть зрелищной. пайрав воҳидов пеш аз голи якуми Соро компания дар қисмати якум як таймаут гирифта шогирдони худро ба задани гол таҳрик дода ҳунари болои мураббигии худро нишон дод. ҳунари чираи мураббигии ӯ бошад дар қисмати дуюм бар аъло рошан шуд.
او در قسمت دوم با میدان کاملا دسته دیگر را برآورد. اگرچه لیدران دسته از جمله فیضعلی سردارов و ادریس یورов چندان مهارت نشان ندادند، اما در سارا کمپانیا بچه‌های با هنر کم نیستند. محسن محمدزاده با گذشت 3 دقیقه از قسمت دوم حساب بازی را برابر کرد. ضربه با طرف دروازه و گل! محسن محمدزاده حساب رقابت را فوتبالباز ایرانی برابر میکند 2-2. با گذشت بیشتر از 10 دقیقه باشد دلشاد سلامov یک گل عالی جناب را وارد دروازه فیروز بیگمرادov کرده سارا را به پیش برآورد. ضربه اجرا کرده میشود، خیلی ضربه قوی و گلاسو! زبیرادзе به خاطر برابر کردن حساب دروازه‌بان را گرفته با یک بازیگر اضافی بازی کرد، اما سارا چون دسته با تجربه خیلی خوب حفاظت کرده حسابی بوده را حمایه کرد. پیرو واحدov باشد نشان داد که عین زمان بیهوده او را جایگزین زبیرادзе در منتخب تاجیکستان انتخاب نکردند. اکنون سوپر جام مملکت در فوتزال کشور مراتبه سیوم مال سارا کمپانیا گشت. равшан рӯзумаҳамадов зарба ба тарафи дарвоза. тамом дӯстон арзманд, дастаи сора компания бори сеюм паёпай соли 2021 ғолиби суперҷом сора компания, 2022 ғолиби суперҷом сора компания ва соли 2023 ғолиби суперҷоми кишвар сора компания. 3 сол паёпай ин даста тавонист суперҷоми мамлакатро ба даст орад. дар натиҷаи як бозии зеботарин тавонистанд футзалбозони сора компания муваффақ шаванд. تشکر استقلال، تشکر سارا، اما سوپرجام نصیبی یک دسته می شود که آن هم دسته سارا است و اینک سارا کمپانیا مراتبه سیوم سوپرجام تاجیکستان آید به فوتزال را به دست می آورد و البته همه هواداران این دسته ستاد مربیان راهبریت را با این پیروزی تبریک و تهنیت می гӯем. Хорошая игра. Я хочу в первую очередь поздравить Сору, да. Но еще хочу своих ребят поблагодарить, потому что мы все сделали. И первый тайм, в принципе, под нашим контролем, и второй тайм. Ну, это футзал. Здесь маленькие детали, нюансы много чего решают. И, к сожалению, чуток где-то, наверное, не повезло, не доработали, и, к сожалению, проиграли. Почему не смогли сохранить преимущество в 2 гола? Да, ну сейчас я не хочу ничего говорить, у нас 5 фолов, там можно было и 6-й, 7-й, но это, ну, ихнее дело. Где-то, наверное, концентрацию чуть-чуть где-то потеряли, наверное, и потому, к сожалению. А можно сказать, что в лице Истиклала Сора компания нашла нового соперника? Почему нет? Это Истикол, в прошлом году в финале. Сейчас в Суперкубке, и это можно, конечно, обязательно. Здесь тоже ребята и хорошие, и молодые, и сборники, хороший состав, и ребята каждый день работают, чтобы проявить себя и играть на высшем уровне. Какие задачи ставятся перед вами? Мы будем готовиться к чемпионату. Сейчас чуть-чуть отдохнем, надо чуть-чуть выйти, да. Конечно, плохо, когда проигрываешь, но чуть-чуть надо, это уже история. И завтрашнего дня надо готовиться к чемпионату. Удачи вам в будущем. Спасибо. оғози чемпионат, балки оғози мавсим, суперҷом муборак бошад. Хуб, аз кадом ҳисоб тавонистед ки ман ҳамун ҳисоби 0-2-ро баробар кунед ва албатта ки боз ба пеш барояд? ташаккури зиёд. дар қисми якум мо се имконияти голзанӣ доштем. ҳариф як гол, яки ду гол задан. дар қисми дуюм бачаҳои мо ангезашон барои ғолибият бештар буд. футбол ҳамин аст, касе ангезаш зиёдтар аст, набард бисёртар мекунад, задухурдҳоро ғолиб мебиёяд, ҳамун даста ғолиб мебиёяд. фикр мекунам ки ҳамун сифатҳои олии Файзали Сардоров, Идрис Ёров бар аъло рӯшан нашуданд дар ин бозӣ набуданд. На Идрис, аммо чӣ бозие ки мо аз Идрис Ёрову Файзалӣ умедворим, бозиро нишон натонистем. бар сурат муборакатон бошад, муборак бошад. раҳмати калом. оғози мавсим ва суперҷом муборакатон бошад. фикр мекунам хеле бозии хуб буд. мақсади мардум ҳадафи мо дар ин мавсими саршидагӣ суперҷом буд.
ва пеш бачаҳо мо нақша монда будем ки бояд пирӯз шавем. Чиқадр бачаҳо аз худ бовар доштану насиби мо шуди ҷом дар оянда мавсим ки сар мешавад мехоҳем ки беҳтарин бозиҳо шавад дар пеш лигаи қаҳрамонон аст беҳтарин натиҷаҳо шавад. мақсади марои мо барои футзали тоҷикро пеш бурдан обрӯи ватанро бардоштан аст. хуб акси хотиравӣ бо доварон. хуб Комрон Алиев аз ҳайати дастаи Истиқлол беҳтарин футзалбози бозии бародари суперҷоми мамлакат интихоб мешавад. оне ки аввалин голро дар рақобати имрӯза ба ҳадаф расонд. ҷоизаи худро мегирад Комрон Алиев, бозигари ояндадори мамлакат қаблан дар дастаи соҳибкомпания бозӣ кард дар ин замон дар Истиқлол. хуб Маҳдӣ Мустафоӣ беҳтарин дарвозабон интихоб карда мешавад дар бозии имрӯза. воқеан чанд сейви олиро дар рақобати имрӯза нишон дод бозигари мазкур. алахусус дар охири рақобат ки ҳисоб 3-2 буд, ҳисоби хеле нозук ва лағжон. Дилшод Саломов дӯстони арзманд даъват мегардад ҳамчун беҳтарин бозигари ин рақобат. Ҳусейн Мамадзода, Муҳаммад Шарипов, Некрӯз Али Муҳаммадов, Бахтиёр Соилиев, Рӯзбахт Исоев, Рӯзбол Мамадов, Самандар Низомов, Идрисёров, Муҳаммад Гирован, Файзалӣ Сардоров, Фирӯз Сангов, Насим Шарипов, Дилшод Саломов ва сармураббии дастаро Байрам Воҳидов. акнун ноиби президент Федератсияи футболи мамлакат Дилшод Ҷӯразода ҷомро бо Файзалӣ Сардоров медиҳад ва табрику таҳният мегӯем дӯстони арзманд. табрику таҳният мегӯем дастаи Сорокомпанияро бо ғалабаи муҳим ва зебо дар бозии бародарёфти суперҷоми мамлакат. 3 сол паёпай дастаи Сорокомпания ин ҷомро ба даст овард, яъне суперҷомро, ва онро акнун моли худ мекунад. мавсим муборак бошад ва фикр мекунем ки шумо барои мухлисон хеле як бозии хубро дар сифати як суперҷом ташкил кардед. дар ҳақиқат имрӯз оғози мавсим аст. Суперҷом буд, ду даста баромада буданд, дастаи Сорокомпания ва Истиқлол. ҳар ду даста ба қувват буданд, бозии хуб нишон доданд. дар иёлтаи мухлисон ҳам хеле зиёд дастгирӣ карданд. ғолиб як нафар аст, як кас ғолиб мешавад. хуб имсол мухлисон чӣ гуна мавсимро интизор шуда метавонанд? фикр мекунам ки рақобат аз солҳои қаблӣ дида боз ҳам шадидтар аст. фикр мекунам пештар фақат Соро Сипар буд. баъдан дар 2 соли охир Истиқлол нишон дод ки як дастаи пурқувват аст, аллакай рақобатпазир шуданд. имсол дар назар як ду дастаи нав аст, бозам бо ҳамин дастаҳои Истиқлол, Соро, Сипар бақувваттар ҳастанд ва фикр мекунам мавсими имсола бисёр ҷазоб мегузарад. саломат бошед. барои ҳамаи мову шумо бавижа ба шумо дастандоркорони футзал дар ин мавсим бароро камёбӣ мехоҳем. ба шумо ҳам низ ташаккури зиёд. Хуш омадин. Праздник футзальный удался, потому что была и конкуренция, и зрелище, и атмосфера. Я, несмотря на то, что я был сегодня в качестве вице-президента, я был на работе, но я как болельщик я почувствовал очень шикарную атмосферу. Я с первой минуты переживал, болел. И эти эмоции, это те эмоции, ради которого болельщики приходят на футбол. Большое спасибо всем причастным, в первую очередь самим футболистам, всем тренерам, руководству команд за то, что они приложили столько усилий и подарили такие настоящие эмоции. Я думаю, что сезон будет еще лучше, чем в прошлом году, с сохранением конкуренции, потому что у нас по футзалу, вы знаете, что с каждым годом все больше и больше результатов, и болельщики от нас ждут, соответственно, результатов высоких. В этом году мы будем играть в отборочном чемпионате Азии, это будет месяц октябрь. Возможно, отборочный турнир будет проходить в Душанбе, впервые в истории. Мы над этим работаем. Как вам антураж, как вам аура? Если честно, я вначале думал, что людей мало, но сейчас полный аншлаг, полный стадион. Это ради чего мы работаем. Дай Бог, чтобы всегда так было. Огромное вам спасибо. Удачи вам. Рама.